Gaan. Bakit? 21, 22, 23, 4. Dong. Isang oras ako nag-unbox. Lagi. Silicar. Likar. Puliar. Bodyguard. Sige, tingin. Okay. Uy, ganda. Ang battery. Next, may libre battery. Uy, nice. Buksan mo nga. Uy. Fairness ah. Sige. Grabe. Uy. Likod. Likod. Uy. Oras. Oras. Bukas. Pambabae. Ang babae. Okay. Sige. Next. Next. Ano na? Bilog. Bodyguard. Libre battery. Uy, gani. Sanda. Zanda. Uy. Patingin ako. Bago ni Sanda. Uy. Shucks. Alam ko. Uy, nag-light pa. Okay. Ano yan? Okay. Super green. Sige. Barbie. Barley. Hindi ko mabasa. Oh. OFNS. OFNS. Ano? Buksan. Uy, may magandang box nila. Sura niya. Hindi plastic pa. Sige, huwag mo tanggalin yung plastic. FNS. Oh, yun. Ilan na kaya yan? 1, 2, 3, 4, 5, pang 13 na yata yan. Uy! Maganda. Bigat. Hindi nga lang nakabox. Fun. Sige. Haba. Sige. Next. Next. Okay. Next. Parang kailangan ko ng ano. Uy, anong brand yan? Sinsi. Chenzi. Okay, sige. Bukas. Tingin. Okay, sige. Tigas. Oh, gold na gold. Gold. Ay! Digital watch. Teka. Standby. Lapit ko konti. Sige. Baba ko konti. Oops. Sige, okay. Gusto niya ipadala. Next. Tingin. Oh, pambabae. Sige, okay na yan. Unisex yata yan. Next. Uy. Tingin. Okay. Uy, ganda oh. Sige. Unisex. Same. Mo? Iba yata ang design. Dami na. Oh, konti na lang. Ah, sige. Next.
Malapit na sa katotohanan. Konting-konti na lang. Ayan. Oh, parang sandal na. Pakatayin na lang nila. Sige. Next. Black and white. Black and white. Sige, okay. Okay, sige. So, what? Uy! Pula. Ganda din kasi yung pula yun. Nice. Uy! Matignan na yata nila yun. Uy! Lahat ng dilaw, UF and S. Sige lang. Tingin. Oops! Pwede na. Ilan? Mas mura lang yan. Ah, Okay. Ay, teka. Standby. Yun. Sige. Parang mas kakilo sa'yo ah. Ay, oo nga. Kailangan okay na ba hila? Kasi yung kutsilyo. Parang saan? Okay, sige. Wap! Ya, maripap. Rainbow. Rainbow. May paunan pa. Laki na ibang ha. Wop! Bigat ah. Magaan lang. Mukhang malaki yan ah. Okay. Alright. Okay. Alam na. Alam ko na. Grabe na yan ah. Oh! Dandahan kasi pang last two na yan eh. Oh! Last two. Okay. May pa-notes pang ganito. Pati. Diba? Parang ano yan, pakibasa nga akong iPad, approve ba ng BFAD yan? Ay, ayan oh. Ayun oh. FDA approve. Diba? Ayan oh. Oh. FDA. 15. 15. Sige, 15. Lang, dali. Wap! Labahan. Labahan. Let me. Oy! Uy, grabe, balde talaga. Uy. Tingin ako ng loob. Uy. Sige. Okay. Ilan lahat yan na binuksan mo? 32? 32? 32 ba? O 35? Items. Sige na, ang dami oh. Oh. Charan. Ay. Teka lang. Charan. Okay na. Sige. Iligpit mo na. Dahil tapos mo nang binuksan, iligpit mo na lahat yan. Yung binuksan mo, nagkalat ka, o iligpit mo na.